channel di bawah UiTM. So saya ambil beberapa saja kat sini. Dekat slide nanti mungkin organizer akan emailkan. So sebenarnya maklumat ni pun pihak PGI telah emailkan beberapa jurnal UiTM yang telah berindeks Scopus dan juga MySite. Okay, so kalau rasa susah nak publish dekat luar negara, cubalah publish yang dalam negara. Kalau susah dalam negara, cuba publish yang dalam UiTM. Okay, tapi tak bermaksud yang UiTM ni lagi senang atau lagi susah daripada luar negara. So dia bergantung juga sekali lagi. Dia punya reviewer dia punya panel, dia punya editor dia. Okay. Okay, so far Web of Science antara yang paling diiktiraf lah WOS ataupun nama dulu dia ISI. Kita nak check, kita gunakan Clarivate, clarivate.mjl.clarivate.com. So untuk kita pastikan, kita type nama jurnal tu, search jurnal tu, kita type nama jurnal tu sama ada keluar atau tidak. Okay, ni jurnal yang terbaik lah kalau boleh. Dia ada listkan beberapa jurnal ataupun kita dah jumpa nama jurnal tu, contoh kita dah pergi, kita nak daftar conference tu, dia kata artikel kita accepted paper ke selected paper will be published in this journal. Kita ambil nama jurnal tu, kita klik dekat search journal ni, kita klik, kita type nama dia, keluar tak? Betul tak jurnal tu diiktiraf oleh WOS? Okay. So nak pergi ni ada website dia, clarivate.com. Ini untuk ISI atau WS. Dia akan nyatakan juga sama ada jurnal tu Q1 atau Q4. Q1 ni jurnal yang paling berkualiti lah, paling tinggi, the highest ranking. Yang the lowest is Q4. Q1, Q2, Q3, Q4. Same goes with, okay, sebelum tu kita tengok juga untuk Malaysia punya. Dekat Malaysia pun kita ada beberapa jurnal yang diiktiraf, index by WOS ataupun ISI. Okay, so actually ada beberapa kat sini. So, you just click here, when you get the slide, nanti you akan dapatlah senarai list yang diiktiraf, yang berindeks WOS. Okay, this one untuk WOS. Yang kedua, kita ada Scopus. Q1 until Q4. So, if you want to check the journal, either they have Scopus index or not, you just click here, schemago.jr.com, and just go to Schemago. So, kita type nama jurnal kita kat sini, nama jurnal tu, so dia akan keluarkan sama ada jurnal tu Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau kita type nama jurnal tu tak keluar dalam Schemago, maknanya jurnal tu tidak berindeks Scopus. Itu satu lagi tips lah. Okay. So far kebanyakan kita ni rasanya lebih ke arah Scopus lah. Tapi kalau dapat ISI sebenarnya lagi baik. Tapi weightage dia lebih kurang sama. Scopus dengan ISI. Tapi kalau tanya saya, ISI ni nampak lebih tinggi lah ranking dia. Okay. Okay, ini contoh list yang kita ada untuk Scopus di Malaysia. Okay, kat Malaysia ni kita ada banyak jurnal yang level Scopus. Tapi ini yang 2017, saya tak dapat jumpa yang 2020 punya. Mungkin nanti kita boleh just type here dekat Schemago ni. Pergi kat Schemago ni, type jurnal yang latest, yang daripada Fakulti Shah Alam hari tu kan, yang accounting hari tu, dah ada Scopus. Kalau kita type, mungkin keluar jurnal dekat sini. Doktor, okay. Run slideshow ada? Run slideshow. Oh, slideshow. Saya takut tak keluar suara tu, saya buka macam ni. Okay, saya klik balik. Okay. So dengar suara Okay, so pergi dekat link ni nanti boleh klik link ni untuk tengok list journals. Okay, Schemago ni biasanya kita check untuk Scopus. Ni dia punya link, schemago.jr.com. So kita type nama jurnal tu, kita boleh tengok sama ada jurnal tu under Scopus or not. Okay, saya patah balik. Kalau WS, kita pergi dekat clarivate.com. Ni dia punya link, clarivate.com. So kita search jurnal ni, klik kat sini, nanti kita boleh type nama jurnal tu. Kalau tersenarai, dia akan keluar lah. Kalau tak tersenarai, dia tak keluar. Okay so far tak apa. Lepas ni kalau kurang faham nanti boleh tanya lagi. Kita ada Q&A lepas ni. Okay, Scopus in Malaysia.
Okey, yang UiTM iktiraf juga adalah ERA. Sebenarnya saya ada list of ERA journals, tapi benda tu dekat office. So bila saya Google tak jumpa. So mungkin akan datang saya boleh kongsikan lah. Tapi antara yang saya masih ingat yang saya publish dekat ERA ni, ni nama jurnal dia, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. ERA. So ERA ni biasa kalau kita publish, iuran dia tak mahal, dalam 320, 330 dan 300 ringgit lah. So biasanya kalau publish dekat ERA, UiTM kita boleh claim kalau kita dah register dekat Prisma, kita boleh claim 300 ringgit. Maknanya kita top up dia 10 ringgit, 20 ringgit je lah duit kita. Tapi kalau Scopus ISI tadi, kita boleh claim sehingga 1000 ringgit. 500 ringgit. Maknanya kalau paper tu yuran dia semua harga dia 2000, so pihak UiTM cuma bagi 500 ringgit je. So kita kena top up banyak sikit Scopus dengan ISI ni, WS. Tapi kalau ERA dia punya yuran lagi murah. Okay, so kalau yuran dia 300, UiTM pun sponsor 300, so sebenarnya tak ada cost pun untuk publish kat ERA ni. So satu lagi tips, kita pun sebenarnya tak semestinya selalu kita kena pergi conference untuk publish paper kita. Okay, conference mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, depends kepada bajet kita lah. Kalau ada grant bolehlah pergi, berjalan luar negara. Tapi kalau tak ada grant, kita hantar paper saja untuk publish. Okay. Okay, now we move to second tips. Okay, shorten the length of your project paper. Okay, journal article are much shorter than project paper, so be sure to use a tighter framework and a more compact style. Biasanya kalau kita punya ataupun student punya research paper ni, kebiasaannya assignment diorang ni kadang-kadang sampai 30, 40, 50 muka surat. Okay, so bila kita hantar untuk journal, okay, tak adalah nak submit copy paste macam tu aja. So kita kena edit and jadikan dia sebanyak mungkin introduction mungkin 1 muka surat ataupun total number of pages only 10 to 15 pages. Kita edit balik jadikan sampai kurang daripada 15 muka surat. Okay, biasanya saya buat antara 10 ke 15 muka surat. So itulah usaha yang kita perlu buat supaya daripada project paper yang panjang tu kita pendekkan, kita jadi lebih kurang tak lebih 15 muka surat. Okay, treat your project paper as a separate work. It takes time to edit, but at least benda dah ada, we just need to edit. So paraphrase and express the same ideas in different ways, select and repurpose part of your thesis, highlight the key points you want the readers to understand. Macam paper saya, contoh, saya ambil daripada PhD saya sendiri. So walaupun daripada PhD saya sendiri, so PhD saya agak tebal. So rugi kalau kita submit kepada satu jurnal saja. So daripada satu paper, satu PhD tu, yang kita punya thesis tu, kita boleh hantar 4-5 jurnal. Mungkin satu research question kepada satu jurnal. Another research question, research objective research question tu, we publish, we go to other journal. So kita dapat banyak paper from one thesis. Same goes to our students project paper. Mungkin dia punya project paper tu research question, research objective dia ada 3, 4, 5. So mungkin kita pilih 1-2 research question, research objective je. Tak perlu kita ambil semua and then summarize semua jadikan 10 surat. Mungkin kita jadikan 2-3 paper daripada one single project paper. Okay, itu tips yang kedua. Okay, that's the reason why I have a few publications in a year. Okay, contoh tahun lepas saya dapat 20 publication. 20 publication tu kita sebagai pensyarah, kita tak ada masa nak buat research. Nak publish sampai 20 tajuk, nak buat 20 research. So most of the research actually come from my own students. Okay, so kalau paper tu, contohnya kalau paper tu kita buat major correction, banyak benda kita kena betulkan. So we can put our name as a main author, as the main author. Our students name can be second or third author. Okay, tapi kalau kita just edit sikit-sikit aja, kita letak nama student tu sebagai first author. Sebab kita edit tak banyak, kita punya usaha untuk modify paper tu tak banyak. So we put our name as second author. So our student will be the first author. Okay, so kalau student saya pergi conference, pergi seminar, saya bawa juga student saya pergi pertandingan inovasi, pergi conference, seminar, saya bawa mereka. Okay,
kebanyakannya mereka tu memang mereka sebagai main author lah, sebab saya minta dia orang buat pembetulan, buat correction apa semua, and then dia orang buat pembetulan itu, so dia orang present. So every time dia present dia research paper at conference, at seminar, memang saya sebagai supervisor pun dapat nama as a supervisor, nama saya sebagai second author. Jadilah. Okay. So contoh satu semester tu kita dapat supervise 5 orang. Dah dapat 5 paper dah untuk tahun tu. And then 5 orang ni pula masuk pertandingan inovasi. Dah dapat 5 lagi inovasi, pertandingan research innovation macam MIEX semua tu. So sebenarnya dalam tempoh 1 tahun tu kita boleh dapat banyak publication dan banyak innovation. Okay, saya tak tahu fakulti lain macam mana, tapi fakulti saya memang ada final year project, ada assignment. Kalau tak ada final year project pun kadang-kadang we can use our own students assignment. Student assignment tu ala-ala simple research pun boleh kita convert jadi research paper, jadi journal. Okay. Okay, that will be our second tips, shorten the length. Okay. So sebenarnya satu lagi cara nak lagi senang, kita punya contoh student punya assignment ataupun biasanya student punya assignment lah. Okay, bukan final year project paper punya. Kita ambil student punya assignment tu, kita dah suruh dia buat dalam bentuk journal. Tak perlu nak buat panjang-panjang. Example, before this, student saya punya assignment semua yang 30, 40, 50 muka surat. Sekarang ni student saya minta dia buat assignment buat dalam 10 ke 15 muka surat je. So bila nak edit tu lagi mudah untuk dijadikan journal. Okay, so kita dah minta dia buat ringkas. So bila kita nak edit daripada yang 30, 40 muka surat tu, bila kita suruh dia buat terus compress dalam 15 muka surat, so masa kita untuk edit tu dah dapat dipendekkan lah. Tak banyak buang masa kat situ. Itu pun salah satu cara juga. Okay, kadang-kadang bila student saya buat assignment tu, contoh saya dah target certain journal. Okay, journal ni saya dah tengok dia punya template, cara dia macam ni. So, bila student saya buat assignment, saya dah bagi dia template ikut journal tersebut. So, student saya akan buat assignment dia berdasarkan template yang disediakan oleh journal tersebut. So, memang dah automatic ikut template. So, lagi mudah kerja kita sebenarnya. Okay. Okay, yang ketiga, reformat the introduction as an abstract. So, abstract in journal articles are typically shorter 100 to 250 words. Ada orang kata less than 350 words. So, it depends. Yang penting kita punya abstract tak boleh panjang. If possible, less than 350. They put here 100 to 250. And likely formatted differently, but should contain all the key elements to hold the reader's attention. So, abstract ni sangat penting. Yang paling kita perlu tengok adalah abstract project paper tu yang disediakan tu. So kalau orang baca abstract pun tak sedap, okay, so orang pun mungkin tak ada hati nak pilih artikel tu untuk diterbitkan. So bahagian abstract ni saya rasa pengalaman saya akan polish betul-betul bahagian abstract dulu. So bahagian abstract ni kita kena letak introduction sikit, letak problem statement sikit, letak research objective sikit, letak metodologi sikit dan letak finding sikit. Okay, all together we put in one paragraph. And no need to put citations. Okay, dekat abstract tak ada citation. Okay, itu pun kadang-kadang editor sangat sensitif. Okay, dia tengok je ada citation dekat abstract, dia terus reject. Ini saya baru dengar ceramah daripada seorang profesor. Dia kata benda macam tu pun boleh menyebabkan editor reject paper kita just because of citation yang diletakkan dalam abstract. Okay. And second one, the abstract should be crafted carefully and encompass the aim and scope of the study, the key problem to be addressed and theory, the method used and findings. Itu antara elemen penting yang saya cakap tadi lah. Okay. So, introduction tu pun cukuplah dalam 1-2 ayat saja. Okay. Dia punya problem statement mungkin 1 ayat saja. Dia punya metodologi letak dalam 1-2 ayat lagi, finding 1-2 ayat. So, overall semua dalam 300 words saja, dah cukup. And then make a good first impression with your title and abstract. Tajuk pun sangat penting. Tajuk dengan abstract. That the first thing that we need to polish. Ada soalan ke tanya abstract ni? Okay, Okay, next.
Okay, modify the introduction. Tip number 4. Your thesis may have more than one research question or hypothesis. Hypothesis ni for those who are using quantitative research and survey, which are not all relevant for your paper. Consider combining research question or focusing on one for the article. So just maybe focus one research question je. Tak perlu letak hypothesis banyak, research question banyak. Okay, focus one research question or one research objective and then jadikan dia satu topik untuk dalam introduction you for your paper. Unless otherwise suggested, keep the introduction short and straight to the point. Biasanya for introduction, biasanya I will put in the article, in the manuscript, not more than 1 page. And basically dalam setengah muka surat, as long as not more than 1 page for introduction part. So use previously published papers, at least 3 from the target journal as example. Okay, nak study lagi, cuba tengok journal tu, tengok dia punya introduction, orang lain punya introduction daripada journal yang sama. So bila saya buat pemerhatian saya, kebanyakannya journal diorang tak panjang. Maksimum, saya rasa 1 muka surat saja maksimum. Tak perlu letak panjang-panjang for the introduction part. And student saya biasanya akan buat 3 muka surat untuk assignment dia. Tapi saya cakap untuk kita present dekat luar nanti, buat satu lagi version yang 1 muka surat punya version untuk journal punya. Okay, so kadang-kadang dia orang terlampau banyak sumber, banyak data. So itu sebab introduction tu sampai kadang 3 muka surat, 5 muka surat. Okay, macam kita punya thesis kadang-kadang sampai kat 10 muka surat. Okay, cuba kita ringkaskan. Jadikan 1 muka surat for journals. Okay, and then tighten the method section. Tip number 5. Try to modify the methodology, research methodology. Keep the method section simple. There is no need for an extensive discussion about your research approach. Kita bayangkanlah, kita punya research methodology 1 chapter. Contoh chapter 3 methodology. Yang kadang sampai 20 muka surat. Kita jadikan dia simple. Kebiasaannya kalau saya buat research methodology, biasanya setengah muka surat je. Okay, beritahu yang paling penting je. Dia punya sampling dia, berapa respondents. Okay, biasanya lebih kepada dia punya analisis, pakai analisis apa. Okay, sampling pula siapa yang kita pilih. Okay, just very simple about our methodology. So use previously published paper, at least 3 from the target journal as example. Sekali lagi kita kena rujuk juga journal lain. Tengok dia punya metodologi macam mana. Contoh kalau saya bidang kuantitatif, saya akan tengok contoh kuantitatif metodologi orang tu. So saya akan ubah slide, nampak ala-ala metodologi seperti orang tu. Ubah slide sikit je. Kalau dia punya bidang ada kualitatif, dia buat in-depth interview, tengok cara dia tulis dia punya metodologi macam mana. Kita modify. Okay, itu salah satu cara lah. Kita nak tengok, journal tu biasanya dia punya metodologi, tulisan dia macam ni. So kita ikut cara penulisan metodologi orang tu. Kita ubah slide sikit. Bergantung pada tajuk research yang kita buat. Okay, that is tip number 5. And then, number 6, report main finding in results. Okay, dah ada metodologi, kita mesti ada findings. So, present the finding relevant to the research questions in the result section. Okay, look at the finding. Finding tak perlu panjang-panjang. If you conducted exploratory analysis, provide concise statement of the findings. Our findings, we need to compare with other scholars. Tengok scholar kata apa. Kita punya finding, dapatan kajian di Malaysia kata macam ni. Tapi di luar negara mungkin kata lain. Mungkin tahun 2010 dapatan kajian dia lain. We try to compare our findings. Okay, present the finding. Saya ada tanya seorang profesor, macam kalau Scopus dengan ISI ni, indeks yang agak tinggi ni, WS, kalau boleh, kalau kita pakai SPSS, kita gunalah at least selain daripada regression, kalau SPSS antara pentingnya regression, kita gunalah ANOVA. Okay, ANOVA tu kalau boleh untuk ISI atau Scopus. Jangan kita present setakat tengok dia punya mean, dia punya cross-tab analysis, dia punya t-test. Yang very simple analysis tu mungkin dekat index MySite, index ERA, mungkin okey. Tapi kalau level tinggi itu seperti ISI atau Scopus, mungkin kita perlukan dapatan kajian analisis yang lebih mendalam. Okay, yang lebih tinggi lah. Seperti regression ataupun ANOVA. Okay, kalau setakat publish dekat ERA, setakat publish dekat MySite yang kita baru iktiraf sekarang ni, kita boleh present setakat mean. Macam student Part 1 saya yang baru masuk ni, saya hantar jurnal yang ERA punya publication.
dia punya finding setakat tengok dia punya mean, overall mean. Overall, the level of satisfaction is high. Dia punya mean 3.41 contoh. Okay, nak tahu overall the level of satisfaction, the level of acceptance, the level of, itu semua tengok dia punya mean saja. Jangan ingat kita present mean tu tak layak untuk publish dekat jurnal berindex. Kalau mean tu pun insyaAllah, kalau kita tahu jurnal yang sesuai, mereka akan terima juga walaupun very simple research. Tak semestinya mesti ada regression baru layak publish kat index journal, tak. Kalau setakat ERA dengan MySite, kalau kita present mean pun insyaAllah dia orang terima juga. Okay, tapi kalau nak publish dekat ISI, nak publish dekat Scopus, kalau boleh minimum kita present lah dia punya analisis pakai ANOVA sekurangnya, ataupun correlation ataupun regression. Ni kalau saya bagi contoh untuk bidang kuantitatif lah. Untuk pengetahuan, saya belum ada pengalaman publish paper dekat bidang kualitatif. Saya ada ajar student juga guna kualitatif, but so far belum ada pengalaman publish paper tu yang kualitatif in-depth interview ni dekat journal. Okay, insyaAllah dalam tahun ni saya akan cuba polish beberapa student paper yang menggunakan qualitative research in-depth interview. Okay, saya dah kumpulkan. Satu lagi tips. Bila student kita buat research, contoh mereka buat survey, kita minta diorang lantik kita sebagai collaborator. Okay, contoh kita guna Google Form. So bila diorang buat survey pakai Google Form, saya pun minta diorang add saya sebagai collaborator sebab saya pun akan edit questionnaire diorang dalam Google Form. Okay, student datang dan pergi. Tapi at least bila diorang buat pakai Google Form, data tu masih ada dekat situ. Mereka dah tinggalkan kita dah. But at least data mereka masih ditinggalkan, so kita boleh guna data tu untuk kita punya research nanti. Okay, contoh student tu dah tak ada dah, tapi data tu ada. So kita boleh modify, kita ambil data tu, kita boleh buat research kita. Kita cuma top up je introduction ke problem statement ke apa ke, data dah ada, kita jadikan dia satu research paper. Kita boleh submit. Okay, itu salah satu cara. Okay, so kalau mereka buat Google Form tu dan bila mereka dah graduate, mereka meninggalkan semua tu and then tak meninggalkan mereka punya data tu, rugilah. So at least data tu kita boleh gunakan lagi. Tapi jangan lama sangat, dah 10 tahun. Ni maksud saya dah 2-3 tahun student tu dah graduate, kita boleh guna data tu. Okay, tu salah satu cara. Minta mereka add kita sebagai collaborator. So dekat saya punya Google Form tu, okay, ada berpuluh-puluh data, berpuluh-puluh research yang saya belum buat analisis lagi. Mungkin student saya sebelum ni buat analisis, yang kalau pelajar part 1, part 2, mungkin setakat mereka buat analisis, setakat tengok dia punya mean saja. And the level of satisfaction, the level of acceptance. Okay, tapi bila saya buat analisis, saya pakai data yang sama, saya tambah analisis lagi. Saya buatlah t-test, saya buatlah ANOVA. Kalau ada peluang, saya tengok data tu banyak, saya jadikan dia correlation ataupun regression. So daripada data yang dia bagi tu, kita boleh kembangkan jadi research paper kita. Okay, kalau student part 1, part 2, mereka contoh pelajar MESCOM, mereka tak belajar SPSS lagi. Sebab mereka baru part 1, part 2, part 4 baru belajar. So part 5 nanti baru gunakan ilmu-ilmu SPSS tu. Mungkin nak buat regression ke, nak buat ANOVA ke, part 5 baru buat. So bila diorang part 1, part 2, kita dah suruh mereka buat assignment, kita just minta tolong diorang tengok mean saja. Mean tak pakai SPSM, tak apa. Kita guna Excel. Kita suruh student kita buat analisis pakai Excel. Collect data, pakai Google Form, and then ambil data tu transfer ke Excel, kita boleh tengok dia punya mean dia berapa. So dapatlah satu paper. Okay, itu pun salah satu cara lah. Okay, ni untuk student yang baru masuk ni. So jangan terkejut. Macam saya, PhD saya pun, saya buat collect data pun tak sampai 500, ada 480 responden. Sekarang ni student dia pakai Google Form, mereka ada ramai kawan. Student saya sekarang ni ramai dapat responden, dapat 1,800, 1,400. Macam dia orang berlumba untuk dapatkan responden yang ramai. Okay, sebab saya ada cakap student, kalau boleh ikutlah table Carnegie Morgan tu. Nak jawapan dia valid, tepat, ambil 384 punya responden. So kebanyakan student saya cuba dapatkan lebih pada tu. Okay, so kalau contoh responden tu kurang, dia dapat 200 responden je. So dia punya confidence level tu bila kita tuliskan dalam metodologi tu, kita rendahkan
dalam dia punya confidence level tu disebabkan cuma 200 responden, confidence level dia cuma 85% saja. Contoh macam tu. Kalau editor nak terima. Kalau editor rasa responden sikit sangat, dia punya jawapan mungkin tak valid, tak tepat. So kalau responden nak reject, editor nak reject lah. But so far saya belum pernah kena reject disebabkan respondennya sikit. Maknanya responden saya walaupun 200 lebih saja, and they still can accept my paper. Cuma saya kurangkan confidence level. Okay. Okay, that's number 6. Okay, and then tip number 7. Ensure discussion is clear and concise. Begin by providing an interpretation of your result. What is it that we have learned from your research? And this one for your discussion. Okay, kita dah buat conclusion based from the findings tadi, and then kita buat discussion sikit. Situate the findings to the literature, and dapatan kajian sekarang macam mana, kita ulas sikit lagi for discussion, and discuss how your finding expand our perspective. So letaklah sedikit significant of the study dalam discussion ni. Is good ataupun government perlu need to do something ke, society perlu buat apa, so we can discuss later in dalam ruangan discussion. And then briefly present way. So tunjukkan dalam discussion tu sebenarnya hasil daripada findings ni kita dapat banyak kebaikan dan dapat banyak faedah ataupun dapat banyak pembaharuan yang kita boleh perolehi. And that one during discussion. And discussion is clear and concise. Discussion ni pun penting jugalah. Seolah-olah macam conclusion tapi kita discuss detail lagi. Okay, tips number 8. Limit number of references. Kalau kita punya tesis, student punya tesis, final year project, mungkin dia punya references tu sampai berpuluh-puluh. Mungkin kita punya ni, mungkin kadang-kadang editor dia nak satu muka surat je reference. Tak nak banyak. Sebab dia kata maximum pages, 10 pages. So kita kenalah pendekkan juga dia punya references. And journals limit the number of citations, so make sure to choose the most relevant and recent citation. And kalau student kita contoh dia buat introduction problem statement yang agak lama dulu, yang paper lama-lama itu, kita modify sikit, kita Google, kita cari data yang terkini. Contoh 2020 sekarang ni, kita cuba cari problem statement introduction tu yang 2019, 2018 atau 2020 punya data. Nampak up to date sikit. Walaupun tu assignment lama, project paper yang lama, kita update sikit. Kita punya tesis tu, contoh tesis saya dah 5 tahun. Dan 6 tahun. So kita edit lah sikit, tambahlah sikit dia punya introduction, dia punya problem statement tu, kita ubah sikit, cari yang terkini. Okay, that the citation are reformatted correctly, biasanya APA. So memang kena, saya agak tegas bila minta student saya buat citation dengan references. Kadang-kadang 10 kali nak kena edit. Dah bagi contoh citation, journal macam ni, buku macam ni, pun salah juga. Sebab dia orang malas nak tengok APA style tu. Dia orang buat ikut suka dia orang je. Okay, tapi kena rajin lah minta tolong betulkan. Okay, so bila dia dah betulkan, so kerja kita nanti nak edit senang dan nak marking senang nanti. Okay, consider using a reference manager system, example Mendeley, to make your life easier. And for those who know how to use Mendeley, gunalah Mendeley. Okay, macam saya Mendeley tak pandai sangat, so saya buat secara manual, APA style. Now APA style, I think we have the latest edition, 6 ke 7 edition untuk APA. Dah ada yang baru tahun ni. Okay. The last tip number 9, get a team. So have a professional team members for editing your manuscript. Kalau kita rasa kita tak cukup professional lagi, try to get from our own friends. Yang mungkin dia mungkin lecturer APB ataupun lecturer fakulti kita sendiri yang kita rasa boleh diharapkan dia boleh check in term of grammar, in term of the English, in term of the APA style references tadi. Minta diorang tolong baca. So actually we can add these people to be part of our team. Okay, so dalam paper tu ada nama kita, ada nama student kita, nama kita tambah juga beberapa orang ahli yang membantu kita. Okay, bantu kita dari segi editing lah, proofread, editing, check grammar semua. At the same time bantu kita dari segi kewangan. Contoh yuran dia 300, kalau share, kalau student kita minta duit. So yang biasanya yang keluar duit adalah pensyarah. Kalau ada 5 orang, 300 tu share 5 orang. So bila kita claim dekat UiTM, 300 tu dapat balik, kita pulangkan balik duit diorang. Ni kalau journal tu kita nak Scopus, ada yang berbayar sampai 1,000, 2,000 punya conference. So kalau ada 5 orang ahli, 2,000 tu kita bagilah 5. So tu sebab kita, macam saya suka letak satu paper tu sampai 4-5 orang. Kadang-kadang ada yang 6 orang. Sebab bila saya tengok yuran dia sangat mahal, saya akan letak lagi ramai ahli supaya kita boleh tong-tong duit. So kita bagi-bagikan tugas.
Okay, kepada setiap ahli tu untuk tolong daftar, tolong print apa, tolong register, tolong check grammar, tolong check dia punya finding, tolong check dia punya metodologi. So semua orang akan bantu memberikan peranan, and then semua orang akan dapat publication pada tahun tersebut. Okay, so itu saja tips dia yang saya bagi kat sini. Ada 9 tips. Okay, saya rasa kita boleh pergi kepada Q&A. Ni saya punya ni. Okey, boleh kita buka soalan? Siapa yang nak bertanya? Okey, ni tips saya ni sebenarnya lebih kepada macam mana kita dapat publish banyak dalam 1 tahun. Sebab saya dapat publish beberapa pada 1 tahun tu lah dengan bantuan student punya assignment. So kita kongsikan. Okey, cuma kita ni bila kita ambil student paper tu, kita kena iktiraf dengan mereka, letak nama mereka sekali. Jangan kita ambil paper diorang, kita buang nama diorang. Itu tak baiklah. Kita letak nama mereka sekali, either they are as a main author, the main author, ataupun as second author. It depends. Tengok berapa banyak kita buat pembetulan. Okay, kalau paper tu banyak major correction, we can put our name as the main author. Tapi kalau paper tu dah almost perfect, kita letaklah nama dia sebagai main author, nama kita sebagai second author. Okay, tu pengalaman saya lah. Itu pun antara sebab ada peluang menang penulis paling prolific 2018 dan 2019. Bukan sebab saya banyak buat research, tapi sebenarnya student banyak membantu. Okay, dan research diorang tu publish. So bila diorang graduate, diorang dah dapat publication. So dapat win-win situation. Diorang dapat publication, kita pun dapat tambah publication kita. Okay, so saya serahkan kepada Encik Halim lah untuk Q&A ke apa ke. Dr. Rauf. Aha. Saya ada soalan sebab tadi baru habis kelas, baru join. Dr. Rauf ada share senarai indeks jurnal yang mudah untuk menerima penerbitan, maksudnya mudah terbit. Ada share tak senarai? Okey, saya ada senaraikan, tapi yang senarai era tu ada ke office, tapi saya sempat ingat satu lah. Yang era tadi saya letak ni. Era ada banyak sebenarnya tapi yang antara yang senang saya banyak publish dekat era sini. International Journal of Academic Research in Business and Social Science. Ni dia punya link, nanti kawan saya mungkin akan email saya punya slide. So boleh klik link kat sini, cuba hantar publish dekat sini. So far dekat era ni saya ada rasanya lebih 20 publication kot dekat era apa nama ni, International Journal of Academic Research in Business and Social Science ni. Rasanya lebih 20 artikel saya kat sini dan kebanyakan ni juga adalah paper student saya kat sini. Dr. Rauf. Okay, saya setuju betul sebab HRMRC almost every year memang saya target dia adalah index publication kan. Tapi okey ke kalau setahun tu kita terbit dengan dia seorang je? Sebab dia tak ada weightage. Kalau kita publish dekat jurnal lain, weightage dia macam ni. Kalau publish kat jurnal lain, weightage macam tu tak. So dia asalkan di era tu weightage semua sama. So tak perlulah kita risau kenapalah dekat Prisma kita semua nama jurnal yang sama. So tak ada orang ambil peduli pun semua tu sebenarnya. Kita je rasa macam tak selesa. Kita perasaan kita tak selesa, tapi untuk UiTM dia tak nampak benda tu pun. Dia tak kisah pun you publish dekat jurnal yang sama asalkan paper tu berindeks. Tapi kita sendiri yang rasa tak selesa. Macam saya pun ada sedikit rasa tak selesa. Mungkin saya akan cuba juga, saya dah ada dalam komputer dekat office tu, mungkin saya akan cuba juga publish dekat era, dekat jurnal lain. Supaya kita rasa selesa. Sebenarnya pihak UiTM tak ada pun macam dalam 1 tahun tak boleh publish jurnal yang sama. Tak ada polisi, tak ada undang-undang yang mengatakan macam tu. Okay, macam saya dah 20 artikel dekat jurnal tu, saya ingat mungkin lepas ni cari era lain pula lah. Banyak lagi era lain. Dan banyak juga era yang percuma dan banyak juga era yang yuran dia tak tinggi. Yang saya jumpa banyak yang yuran tinggi kebanyakannya itulah kalau Scopus, ISI and then dia punya level Q3, Q4 tu jurnal dia agak tinggi. Tapi kalau kita pergi jurnal kepada Q1, mungkin free saja tapi nak publish sangat susah dan memakan masa yang lama untuk publish. Tapi macam kita ni kita nak cepat. Kita nak kalau boleh bulan ni submit, bulan depan dah publish. Okay, kalau boleh kita nak cepat. Tapi setengah orang dia nak tak kisah, nak lambat asalkan Q1, silakanlah. Macam saya kalau boleh tahun ni submit, tahun ni publish, tahun ni habis kat Prisma. Saya memang nak cepat.
Okey, ada jurnal tu 1 tahun sekali, ada jurnal setahun 2 kali, ada jurnal tu setahun 8 kali. Kita pergi jurnal yang setahun 8 kali tu. Maknanya selang 2 bulan, setiap bulan dia publish. Dia ada ruang untuk kita publish dekat jurnal tu. Okey, ada soalan lain? Minta maaf saya mesej kat sini saya tak sempat nak baca, boleh buka slide tadi dah ada 70 mesej. Okay, Assalamualaikum Dr. Rauf. Okey, wassalam. Doktor Dr. Syikin ya, nak bertanya. Apa kata research question itu telah dihantar ke jurnal ERA contohnya, bolehkah saya gunakan research question yang sama, yang ini dari tesis ya, untuk dihantar ke jurnal yang lain? Okey, kalau maksud dia maknanya artikel dia lebih kurang artikel yang sama lah. Finding yang sama, maknanya dalam tu benda yang sama nak hantar ke jurnal lain. Dah publish. Betul. Okey, kalau tanya pendapat saya kalau tanya pendapat saya tak digalakkan macam tu. Dia dianggap macam tak beretika hantar satu artikel seolah publish dekat 2 jurnal, tak boleh. Okay, alright. Tapi contoh jadi bolehkah diubah mengikut tema? Tema maknanya maybe fokus kepada spesifik tema, kita ubahlah contents tu sedikit. Boleh ke begitu? Kalau kita upgrade, kita ubah suai banyak, okay, so kita boleh hantar paper yang dah publish tu ke tempat lain. Tapi kalau paper tu paper yang sama, contoh saya ada satu paper, saya takut jurnal ni tak publish, jurnal ni publish, jurnal ni tak. So saya hantar T3 sekali. Sekarang tiba-tiba T3 publish. Tak boleh. Sebenarnya kita cuba terhantar publish satu, tengok dia accept ke reject. Kalau reject, kita hantar kat lain pula. Tak boleh hantar 2-3 serentak. Okay. And then kalau benda tu dah publish, kalau benda kat situ dah publish, okay, contoh kita nak hantar jurnal lain. Kalau nak hantar jurnal lain, make sure kita buat pengembasuhan yang banyak lah. Introduction ke, metodologi ke apa, kita finding dia pun, kita upgrade apa semua boleh. Tapi kalau nampak lebih kurang sama, dianggap tak elok lah tu pandangan saya lah. Jadi bolehlah diubah gaya penulisan itu? Boleh. Kalau kita edit banyak, kita buat pembaharuan, kita update dia punya introduction, kita letak yang terkini. Contoh kita collect data PhD kita dulu tahun 2012. Sekarang ni dah 2020. Intro tu kita update sikit, problem statement tu kita cari yang latest sikit. Okay, so analisis tu pun mungkin kita edar questionnaire tu mungkin number of responden pun dah bertambah. Ataupun kita nak ubah suai, kita jadikan dia buat interview pula daripada survey tu, jadikan dia interview, so dah nampak lain kan. So boleh. Ataupun responden pun dah berubah, dah bertambah. Okay, pun boleh. So dah nampak banyak pengubahsuaian tu boleh. Tapi ubah suai lah dia punya tajuk. Tajuk pun ubah suai jugalah. Okay. Sama. Oh, Rosafina pun ada. Dr. Rauf, nak tanya, boleh ke kita buat macam ni? Contohnya, kita dah publish kat index journal tu bahasa Inggeris. Kemudian kita translate the same paper kepada bahasa Melayu. Kadang kita hantar dia dekat peer review punya journal. Maksudnya, the same paper, content sama cuma different languages. Boleh ke kita buat benda ni sebagai 2 publication instead of 1 publication? Okay, jawapan dia boleh sangat sebab they are totally different. One is in English, another one is in bahasa. So actually dah jadi paper yang berbeza. Walaupun content sama, once we have translated it, dia dah jadi paper
Kita tunggu kejap sebab mungkin Dr. Rauf ada technical error sikit. Nanti saya try contact balik dia. Mungkin Prof Shah nak kongsi. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua partisipan yang join pada hari ini. Sementara kita tunggu Dr. Rauf ada masalah teknikal sikit, mungkin dia left ke terleft ke macam mana. So untuk tahun ni 2020 mengharapkan supaya lebih banyak publication dapat diterbitkan, especially dalam keadaan sekarang ni memang kita banyak komitmen untuk staff UiTM Melaka. This is meant for UiTM Melaka staff. Kita juga telah mengeluarkan grant dalaman dan juga matching grant untuk UiTM Melaka staff only. So kita mengharapkan supaya dapat grab lah opportunity ni, sebab peluang ni bukannya datang selalu. So saya mohon supaya sebab tarikh tutup dia 10 Mei, supaya dapat menghantar secepat mungkin proposal untuk kita nilai di pihak kita di PJI. Dan kita pun yang kita tak limitkan untuk kumpulan IK berapa, cumanya satu grant tu untuk satu ketua. Maksudnya kalau dalam kumpulan IK tu ada yang beberapa yang nak berminat jadi ketua kepada grant tu juga boleh memohon. So saya rasa untuk tu je kot. Saya rasa Dr. Rauf dah masuk balik kan. Cik Halim, macam mana Dr. Rauf dah dapat kontak dia tak? Tak dapat lagi. Mungkin juga kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya berkenaan dengan publication ke apa ke, mungkin antara tim saya pun ada di dalam ni yang akan boleh, sementara kita tunggu Dr. Rauf masuk kan, jika ada apa-apa soalan. Sebenarnya ya. Prof Shah, nak tanya tentang subsidi kita publish dekat index publication kan? Masih available lagi ke untuk UiTM Melaka? Ya, masih. Dia continue yang tu. Saya dah publish satu, on the way lagi dua. Okay, nak claimkan dalam keadaan sekarang PKP macam gini ni, kita nak buat macam mana Prof Shah? Kita ada keluarkan poster, maksudnya step dia untuk yang contohnya macam sekarang ni claim kita boleh buat secara online lah, boleh emailkan dan sebagainya. So untuk kelulusan jadi just follow je step tu, maksudnya tak perlu the present macam dulu kan nak kena signature yang ni apa semua, tak perlu. Okay. Alright. Nak kumpul ke claim satu-satu? Kalau boleh, kalau ada je terus majukan terus claim. Okay. Alright, terima kasih. Sama. Okay, Dr. Rauf dah ada tu. Okay, Dr. Rauf silakan. Okay, Assalamualaikum. Minta maaf masalah teknikal. Komputer saya tiba-tiba hang. Sekarang saya pakai handphone. Okay, so sekarang saya pakai handphone So tadi kalau ada siapa yang masih nak bertanya, boleh tanya. So terima kasihlah Prof Syafinah ambil alih tadi. So saya dapat dengar Prof Syafinah bercakap tadi, tapi komputer detect saya tak ada. Tapi dapat dengar tadi Prof Syafinah punya ni. Jadi macam ada grant tadi, saya harap ramailah boleh mohon untuk grant. So kalau kita ada grant, lagi senang kita nak gunakan duit untuk publication journal nanti. Kalau compare tak ada grant, susahlah sikit.
pakai duit kita dulu. Kalau grant tu kita boleh publish lagi banyak paper. Okay, saya pun tak apply lagi, insyaAllah akan cuba hantar submit untuk grant. Okay, sekarang feedback link kat mana? Semua isi feedback. Okay, ada siapa lagi nak tanya? Yes, Dr. Gita. Kita nak tanya, kalau ada tak macam we used to send research paper for index publication, right? So is there any journal that you can recommend for concept papers? Okay, for concept Like paper contributing our actually ideas. Yes. Okay, kalau concept paper, kalau kita buat paper biasa-biasa macam concept paper, biasanya ERA, MySite pun boleh terima. But if we do systematic literature review, sedikit advance from concept paper. Actually concept paper we have very concept paper. That one may be suitable for ERA or MySite. And then we have another concept paper we actually systematic literature review. That one actually we can publish at Scopus Index Journal. Okay, Dr. Gita. So we have to check mana yang diambil lah. Okay, yeah. Faham. Okay, thank you, Doctor. Okay. Thank you. Actually we can submit. Okay, you're welcome. So far saya dulu pernah juga publish Scopus juga ISI Scopus concept paper je. Okay, pernah juga. Bawa apa nama dia? Saya lupa lah nama jurnal tu. And my first paper was in Scopus and ISI. That was my first Scopus when I did my PhD. I think 2010, long time ago. And then sekarang ni actually dah makin susah sikit nak publish dekat Scopus or ISI. Kena minta rakan kita yang especially dari cara penulisan tu lebih baik. Okay, baru kita boleh submit dekat level tinggi lah, Scopus or ISI. But for MySite, for ERA ni, basically they will give very minor correction and then we just resubmit and then easy to publish. And for concept paper. Okay, any other questions? Thank you. Okay, thanks. Ada siapa lagi mau tanya? Dr. Rauf, saya Yes. saya boleh ke saya tumpang bertanya? Ada boleh. ada dua paper saya yang telah masuk ke ERA lah pada 2019. Namun demikian ada pekeliling menyatakan bahawa saya tak boleh apply yang RM300 tu. So nak tanya, boleh backdated ke tidak? Maknanya sekarang boleh mohon ke tidak? Mungkin Dr. Shah boleh bantu jawab. Saya nak apply yang RM300 tu. Macam mana paper tu publish bila? 2019 Dr. Shah. Ada pekeliling tak boleh claim yang RM300 masa 2019 tu, jadi saya tak claim lah. Saya ada dua journals dua paper di ERA. Boleh backdated tak Dr. Shah? Just tanya saja. Thank you. So far tak ada pula saya tak ada yang, kalau as long as dia Scopus, Web of Science atau ERA, kita memang benarkan untuk claim. Nanti mungkin doktor boleh PM saya personal, saya pun nak tahu juga what's going on kan. So far tak ada pula yang tak dapat claim kan. Kalau yang hantar permohonan kita akan approve lah. So nanti doktor boleh personally contact saya ya. Baik. Thank you very much doktor. Okay. Terima kasih. Okay, macam ERA tadi murah je yuran dia. So kita boleh claim insyaAllah almost full RM300. So rugilah kalau kita tak guna peluang yang ada sekarang ni. So kebanyakannya paper saya memang saya hantar ERA. Pernah saya hantar 7 paper sekali student saya punya. So saya pakai duit saya dulu pun ada. 7 kali 3 dah 2,100. So memang saya keluar duit saya 2,100 tu. And then after 1 month macam tu saya dah publish, dah masuk Prisma apa semua. So saya claim balik. So claim balik dapat 2,100 tu. So that's a good investment lah. Dengan bantuan PJI bagi 300 tu. Kalau PJI tak bagi 300 tu, maybe saya pun tak hantar lah 7 paper sekali serentak. Mungkin saya hantar 1 paper saja. Yang disebabkan saya fikir tak apalah duit ni saya boleh dapat balik, saya hantar banyak terus. So actually that's the thing that I'm going to do this year also. So saya akan hantar sebanyak yang boleh. And then saya pakai duit saya dulu. Contoh
Contoh dah PKP ni duit kereta tak bayar, so saya guna duit PKP itu untuk yuran ERA ke apa, saya boleh hantar banyak paper, so nanti saya boleh claim balik kemudian. So thank you for your ITM lah, kena sediakan inisiatif bantuan macam ni, menggalakkan lebih ramai pensyarah untuk publish paper. Kalau tak ada bantuan ni mungkin setahun satu cukup kot saya nak publish. Okay, tapi dengan ada bantuan UiTM ni kita bersemangat untuk publish lagi banyak paper, sebab duit tu tak rugi, kita akan dapat balik duit kita. Kita dapat publication and then zero modal, okay, zero cost. Assalamualaikum Doktor. Saya Jamaluddin nak tanya soalan sikit. Okey, apa ni tadi doktor dah bagi tahu ada tulisan doktor dah bagi tahu yang mana publication ada beberapa publication doktor yang doktor bernulis bersama-sama dengan student kan, ERA dan juga Scopus ataupun ISI. Cuma nak doktor perincikan ERA tu kelas doktor yang mana, undergraduate ataupun mungkin postgraduate ke ataupun sebalik ataupun mana-mana pun boleh ke. Okey. Okay, thank you for the question, Dr. Jamaluddin. Okay, so far student master PhD saya baru semester 1, semester 2, baru year 1. So kebanyakannya yang saya hantar ke ERA ni semua student saya yang degree. Yang degree ada yang baru part 1, part 2, ada yang dah final year, part 5. So sebab bila kita submit paper ni, sebab nama diorang tak tulis pun student ke apa. Contoh saya publish diorang sebagai, contoh nama diorang Ali bin Abu, Faculty of Communication and Media Studies. Kita tak tulis pun dalam bracket student ke, nombor pelajar tak ada. So diorang tak detect yang itu student ke, master ke, PhD ke, lecturer ke, diorang tak tahu pun itu siapa. So sebenarnya student diploma saya pun ada je saya hantar dekat ERA, dapat publish juga. So tak kisah student diploma ke, degree ke, first year ke, final year ke, kalau kita rasa paper tu ada quality, kita submit. Kita sendiri yang dapat nilai, kita rasa paper tu macam mana. Okay, kalau kita rasa ada quality, kita dah polish elok, kita submit je paper tu. Okay, macam kita bukan di Shah Alam. Kalau di Shah Alam tu berlambat-lambat student master PhD, so banyaklah publication diorang dapat. Every time student master diorang, student PhD diorang hantar paper, diorang akan letak nama supervisor diorang. So saya fikir inisiatif saya sendiri, contoh saya tentu saya tak ada student master, saya tak ada student PhD. Tapi syarat untuk kenaikan pangkat apa semua nak publication yang ISI lah, Scopus lah, nak ramai yang ada postgraduate student lah apa semua. So saya ambil inisiatif saya sendiri, okay tak apa, saya polish je student diploma ke, degree ke, first year ke, final year ke, saya polish sampai menampakkan tak nampak pun ni student first year degree, tak nampak pun ni student diploma punya level. So kita dah polish, kita hantar, alhamdulillah diorang accepted. So tak ada isu pasal student diploma ke, degree ke, postgraduate ke. So kita yang kat cawangan ni pun insyaAllah dapatlah juga banyak publication. Walaupun peluang untuk dapat student master PhD tu kurang sikit berbanding dengan HQ dekat Shah Alam sana. Okay, tapi itu bukan halangan lah untuk kita dapat publication yang banyak. Okay, saya harap tu menjawab lah. Okay, terima kasih doktor, clear. Okay, sama. Okay, saya tengok nanti forward procedure claim. Doktor mau pendengar tentang satu objektif untuk satu paper, maknanya jika riset ada 3 objektif, boleh ada 3 paper. Okay, ni Syarina tanya So, kalau contoh kita ada, contoh PhD saya ada 4 research question, atau 4 ke 5 macam tu. So, janganlah kita present letak dalam satu paper semua-semua tu, kita letak finding semua dalam tu. So, rugi. So, satu research question ni, mungkin satu saja, what is the level of bla 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 bla, itu jadi satu paper. What is the level of satisfaction, what is the level of acceptance tu jadi satu paper. Contoh saya punya paper, the level of ethnocentrism among multi-ethnic people in Malaysia. Itu satu paper, satu research objektif. Contoh, saya punya research question lain, what is the relationship between social networking side factors and ethnocentrism. Itu research question saya kedua. Saya jadikan dia satu paper, saya buat regression pula. Tadi saya tengok, saya publish mean saja, dia punya descriptive statistic. Bila tahu what is the relationship, so saya jadikan dia regression analysis. Itu jadi satu paper lagi. Lepas tu saya buat paper lagi, what is the level of social solidarity among SNS users in Malaysia. Tu jadi satu paper lagi. Tu semua tu daripada satu PhD. Mungkin kalau student punya project paper, mungkin research question objektif tak banyak. Mungkin 1-2 saja. So kalau satu paper lah, kalau 2 paper lah. Tapi kalau PhD kita sendiri sampai ada 3, 4, 5 research question, research objektif. So kita boleh publish sampai 3, 4, 5 research paper.
Okay, so boleh. Okay, bergantung kepada kita punya tesis, bergantung kepada kita punya student research paper, apa project paper diorang. Kalau banyak research question diorang, banyaklah kita boleh publish journal. Okay, saya harap tu menjawablah daripada soalan daripada Syahrina Hayati Majani. Doktor, kembali kita here. Hello. Ya, boleh. Okay. Nak tanya pasal plagiarism Macam kita ada pernah submit and then when I run my Turnitin, dia memang less lah, about 12%. Tapi bila dia orang run, dalam 16 ke 17%. So actually how they actually check the plagiarism using Turnitin ke or any other plagiarism checker? What's the procedure actually? So kenapa dia berbeza? So I'm not sure about plagiarism, but before this, if I submit an ERA journal, they didn't ask me to check the level of plagiarism. But for Scopus, yes. For last time, Advanced Science Letter, ASL, last time it was under Scopus. Tapi sekarang tak ada lah. Tapi itu tu memang kena check plagiarism. So basically below than 30%. Basically below 30%. Sebab saya punya paper Scopus tak banyak, Scopus 7 je. So tak banyak pengalaman. So most of my paper are in ERA journal. So ERA tu memang tak minta kita check plagiarism pun. So saya pun tak pernah check saya punya student paper plagiarism ke tak bila submit yang 10 muka surat tu. ERA. Sebab biasa Scopus tadi hari tu hantar pun dia less than 15%. Dia kena less than 15%. Okay. So thank you for sharing. Okay, thank you. Okay, Scopus sebab saya tak banyak sebab antara yang melecehkan tu lah nak check plagiarism tu, Scopus, sebab dia jaga kualiti kan. Okay, thank you Doctor. Sebab saya punya PhD pun must be below 30%, 30% je. Tapi kalau itu sampai 5%, maknanya dia punya standard agak tinggi lah. Okay. So cubalah cari yang lagi senang lagi. Kalau 5% tu mungkin paper kita tak sampai tahap 5% tu, nak kena upah orang lagi, cari orang untuk edit lagi, mungkin makan masa. So kita cari Scopus yang mungkin tak perlu sampai 15% tu. Betul. Okay. Okay, Dr. Raoul, kalau buat correlation and regression perlu ke diasingkan? Buat 2 paper lah ya. Okay, kalau tanya pendapat saya boleh buat 2 paper. Basically through my own experience, kalau saya buat correlation, jawapan dia hampir semua accepted. So jawapan dia berbeza. Tapi bila buat regression, contoh ada 5 variable tu, mungkin 1-2 saja yang accepted, yang lain semua rejected. So kita dapat jawapan yang berbeza daripada correlation dengan regression. So kita kena olah lah jawapan kita. Kalau correlation jawapan macam ni, kita olah, kita compare dengan sekolah lain. Kalau regression jawapan dia macam ni, kita compare dengan sekolah lain pula. So actually we can do 2 research paper. One based from correlation, one based from regression. Okay, tapi introduction problem statement yang lain tu kenalah edit juga. Jangan nak ambil copy paste bulat. Walaupun analisis berbeza, tapi intro problem statement tu kena ubah sesuai juga supaya tak nampak sangat copy paste. Tapi kalau tanya saya, correlation dengan regression ni kita boleh buat 2 paper yang berbeza sebab dia punya findings of course berbeza. Correlation senang dapat accepted. Regression ni yang tak semua accepted. Okay. Tu untuk jawapan kepada Khairunisa Yusof. So next ada lagi nak tanya ada kemusykilan ke? So sebenarnya saya lebih nak bagi tips. Sebenarnya kita ni ada paper, student kita banyak paper. Cuma kita tak gunakan. Sebab saya nak sharekan yang itu sebenarnya. Jangan kata kita tak ada student master, tak ada student PhD, kita tak dapat nak menghasilkan paper. Kita faham, semua pensyarah sibuk. Pensyarah mengajar 21, 23, 24, 25. Saya dulu pernah mengajar sampai 27 jam. Tapi still boleh publish banyak paper sebab kita gunakan student kita macam play smart lah. Okay, nak kata sibuk, semua pensyarah sibuk. Yang pegang jawatan lagilah sibuk. Okay, tapi ada juga yang pegang jawatan itu banyak juga paper dia. Macam mana dia agihkan masa tu? Okay, so maknanya semua orang boleh publish paper. So saya harap ramailah akan cuba cari balik assignment student tu apa ke. Okay, so satu lagi tips, tadi saya kongsikan assignment student kita ni, kita minta dia letak dalam Google Form. Okay, dia punya questionnaire apa semua supaya data tu kita boleh gunakan lagi. Satu lagi, bila dia orang submit assignment,
ask them to submit 2 version. One is hard copy version untuk saya marking, untuk saya semak, I need hard copy version. Another version is soft copy version. I ask them to submit soft copy. Contoh saya dah bagi template journal siap-siap. Okay, saya suruh diorang email kat saya. So kalau saya tengok artikel tu bagus, saya terus submit kepada journal tersebut. Soft copy, so senang saya nak edit. Hard copy tu untuk senang saya marking. Tapi musim PKP sekarang, semua student kena submit soft copy. Nak tak nak, kita terima soft copy. Macam dulu, actually I prefer to mark my students paper. Yang hard copy, saya suka conteng-conteng. Okay, yang soft copy tu untuk saya edit, untuk hantar journal. Tapi yang hard copy tu untuk saya conteng-conteng. Okay, so kita kena jadi bijak. Kita dah ambil data diorang. At the same time, kita ambil juga assignment diorang punya soft copy. Kalau final year project saya, rasanya semua amalkan kot. Diorang submit hard copy yang hard cover tu. Hard cover tu biasanya yang dapat A tu semua saya hantar kat library. Ada kat library. Okay, soft copy pun saya minta diorang submit. Dulu saya minta diorang buat CD. Burn dalam satu CD. Sekarang ni tak apalah, bagi diorang jimat cut cost, saya suruh diorang email saja diorang punya soft copy. So kita boleh main data kat situ, kita edit-edit daripada situ. Okay, so hard copy, soft copy ni penting. So student kita ni datang dan pergi, tapi hopefully saya cakap dengan student saya, at least data diorang saya masih boleh gunakan. Saya minta kebenaran diorang. Saya kata research ni, kalau saya ada rezeki, saya akan lanjutkan, saya akan study detail lagi, saya akan buat analisis lebih mendalam. Diorang kata tak apa sir, pakai je sir, kita orang tak rugi pun sir. So diorang pun dengan ikhlas hati, diorang bagi. Sebab saya pun cakap dengan diorang. Saya bukan sorok-sorok ambil data diorang. Saya memang cakap dengan diorang, saya minta dia add sebagai collaborator untuk saya check diorang punya questionnaire. At the same time saya cakap, data-data ni sayang kalau sampai kat sini saja, padahal boleh pergi jauh. So saya kata saya akan buat analisis yang lebih mendalam untuk kajian yang akan datang. So dia kata tak apa. Sebab saya seronoknya sebab data saya tu, student buat collecting data tu, student dapat 1000 responden, 1000 lebih responden. Saya rasa macam kita perlu buat research, bila responden ramai jawab, kita excited. Kita rasa jawapan dia macam, seronoknya ramai-ramai yang jawab. So rasa jawapan tu makin okey lah kot. Kita rasa lah macam tu. Kepuasan tu ada. Okay. Jadi yang buat kualitatif pun boleh. Siapa yang buat in-depth interview ke apa ke, so boleh edit student punya assignment tu ikut template kualitatif punya research. Jurnal ni macam mana dia buat finding analysis, pakai thematic analysis apa semua. And then kita upgrade, kita polish, kita boleh hantar dekat jurnal. Okay. Wanur Ayuni baru join. Okay, selamat datang. Waalaikumsalam. Okay, insyaAllah slide nanti organizer akan email lah kepada UiTM user nanti. InsyaAllah saya dah bagi dia kepada organizer. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lagi, saya rasa saya serahkan kepada Encik Halim lah kot. Encik Halim ada, Encik Halim? Okey, ada. Okey, terima kasih Dr. Rauf di atas perkongsian yang amat bermanfaat lah pada pagi ini, berkenaan dengan how to convert project paper to index publication. Dan saya ucapkan juga terima kasih lah kepada semua yang hadir untuk mendengar pengisian yang diberikan oleh Dr. Rauf tadi. Dan saya ingin minta kerjasama, semua isikan feedback form, dan juga untuk kalau ada yang tak dapat lagi slide, boleh PM saya lah untuk saya hantarkan. Sebab mula-mula yang daftar sebenarnya 22, tapi tengok alhamdulillah dah dapat sambutan hangat dekat 120 tadi, untuk kehadiran. Dan itu saja. Dan untuk saya alu-alukanlah permohonan geran daripada semua pensyarah untuk geran yang kita baru keluarkan. Kalau ada soalan pertanyaan boleh terus hubungi kepada PIC yang terlibat dekat setiap geran tu. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di bengkel-bengkel yang akan datang. Stay safe and stay at home. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Minta maaf kalau ada kekurangan. Selamat puasa. Terima kasih Dr. Rauf. Okay, sama. Terima kasih Dr. Rauf. Sama. Terima kasih Doktor. Sama.